ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଟୁଲଙ୍କ ସାହି ଛତୁଆ ପୋଖରୀଠାରେ ଦୁଇଦିନିଆ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ସାନ୍ଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୂର୍ବତନ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସହ ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପରମ୍ପରା ଜାତିର ଏକ ପରିଚୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯୋଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ରେମୁଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବସୂରୀଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାନ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କମିଟିର ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ନୃତ୍ୟ ଓ ଝୋଟି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ସହ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମହାପାତ୍ର, ଅମୂଲ୍ୟ ତାଲଦି, ନିକୁଞ୍ଜ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ, ଭାସ୍କର ଜେନା, ଅସିତାନନ୍ଦ ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଭବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଚାନ୍ଦ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀ, ଲେନିନ ସେଠୀ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ଅଶୋକ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଯତ୍ନବାନ। ଉଭୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଉଭୟଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଆମର ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଏ। ये जो गौरवमय इतिहास जो साधु पुओ मैंने सुदूर जाभा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया को जाऊले से कथा आज युवपीढ़ी भूली गले। एबे जो युवपीढ़ी मान अच्छा निश्चित भाव जो ट्रांजिशन पीरियड अच्छी जो डेवलपमेंट फेज अच्छी इतिहास को भूलिबे, नुआ इतिहास तैयारी करेंगे। किंतु इतिहास को जो भूलिया चेष्टा करेंगे से मन पकेबे कि इतिहास हूँ आमर फाउंडेशन। इतिहास को जब आम भूली जावा ताला भविष्य निर्धार करिपरिबा नहीं। ये अंचलर प्राचुर्यमय इतिहास को आम मन पकेबा एवं आगामी दिन में आम समस्त किपरि उन्नति हो पार से आम जत्नवान हवा। काली सकाळु एठी यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हो एठी भी आनंद मिलिबो। किंतु आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होउची ये आनंद पछरे आम कोन विश्वास अछि। सूर्य जेतेबेले सकाळु होईची तार विश्वास अछि जेते मु खरा देवी ये पृथ्वी ग्रहण करनब। नदीटी जेतेबेले धाउची तार एक विश्वास अछि जेते पानी देवी समुद्र ताको मना करिवनी बहन करनब। आकाशर मेघ जेतेबेले बरसुची तार विश्वास अछि जेते वर्षा मु बरसिबी माटी ताको पुळेई नब। गोटिए सांस्कृतिक आंदोलन गोटे जातिर परंपरा गोटे संस्कृति को पालन करला बेले गोटे माटीर विश्वास अछि जो परंपरा अनुजाई जहाँ पाई ये संस्कृति तैयारी होइतिला से ताहाको ठीक भावरे श्रृंखलार सहित जदि निज भितरे मिसाई आमे आगामी भविष्यतर परिकल्पना करिबा ताले हुए तो ये उत्सव पालनर एक आनंद आमे पाइबा, हमर भविष्यत पाइबे, हमर अतीत मध्य पाइतिले। ये बालेश्वर माटी ये कला संस्कृति एवं परंपरार माटी ये परंपरा को बजाय रखिबा पाई ये जो कमिटी ये जो प्रयास करुच्ची जिते धन्यवाद देले कम पड़ो। तार कारण जो कथा कही गले फकालू भाई जे छोट छोट पिला माननकु एटी रंगोली कार्यक्रम करा जाउची, अन्यान्य ड्राइंग ठू आरंभ करी विभिन्न करिकी तांको प्रोत्साहित करिया पाई जो पुरस्कृत करा जाउची तांको उत्साहित करा जाउची। ये वार्ता दउची जे आमे आम संस्कृति को बंचाई रखिबा पाई गोटे केते मात्रा आमे जागृत होछु। जाओ साथी भाई साधुवाद एवं जो धर्मीय भावना ये कार्तिक मास हूँ धर्मर मास मास जाक आमिष घरे वर्जन थाए एवं पंचुक व्रत पालन हुए एवं शेष बोईत
बंदाण उत्सव हुए बोईत भसई दे आम ये कार्यक्रम को आसी था ये कथा सूचई दिए जे आम धर्म विश्वासी ये कथा सूचई दिए आम व्यवसाय करके समृद्ध हुए बालेश्वर नौ वाणिज्य तेणु नौ वाणिज्य करी आम समृद्ध थिलु आम ताकू मन पकाऊ आम संस्कृति परंपरा ऐत को बंचाई रखापी नुआ पीढ़ी को ए विषय जनवाई कमिटी ए कार्यक्रम कमिटर समस्त कर्मकर्ता आज बंधु मान को अंचलवासी को बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी ए कार्यक्रम प्रार्थना करी कमिटी प्रत्येक वर्ष वर्ष धरी वर्ष ये विभिन्न कार्यक्रम पालन कर।